Cargas y recargas continuas y materiales procedentes de trabajo infantil. ¿Está nuestra apuesta por la energía verde plagada de costos ocultos? En este informe especial analizamos el creciente dominio de China en el sector de las energías renovables, sus costos para el medio ambiente y la vida humana y cómo cada uno de nosotros está implicado. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Estados Unidos parece haber declarado la guerra a los combustibles fósiles. Eso a pesar de que más del 80% de su energía sigue proviniendo del petróleo y el gas. Titulares anuncian que las energías verdes y renovables protegerán el medio ambiente, crearán un futuro mejor para nuestros hijos y revolucionarán nuestras vidas. Pero algunos advierten que quizás nos estamos adelantando a los acontecimientos. Entonces, ¿existe algún lado oscuro del que no estemos hablando? Under the guise of green energy and trying to make everything a very positive experience, the fact of the matter is there is child labor involved in bringing the minerals out of the countries that we rely on for our wonderful clean vehicles and power. And so they're kind of a misnomer that we can feel good when it's really relying on child labor. La autora de Silicon Valley, Ann Bridges, señala que no se trata de algo nuevo, pero últimamente se le presta algo más de atención. Para alimentar nuestra revolución verde, el petróleo y el gas serían reemplazados por cobalto y polisilicio. Pero ¿de dónde proceden estos materiales y cómo se obtienen? El gobierno federal de Estados Unidos incluyó por primera vez las materias primas utilizadas en la transición hacia la energía limpia en su lista de bienes vinculados al trabajo infantil. Entre esas materias se encuentran el cobalto, utilizado en las baterías de iones de litio, y el polisilicio, empleado en fábricas de paneles solares. El informe señala que la República del Congo en África es responsable de alrededor del 70% del cobalto del mundo, y una gran parte se obtiene mediante trabajo infantil. Se calcula que 40.000 de los 255.000 mineros que participan en la industria son niños, es decir, 1 de cada 6 mineros. Algunos tienen solo 6 años y a menudo trabajan 12 horas al día por un salario muy bajo. Una empresa llamada Electra Battery Materials dice que la demanda de cobalto aumentó un 22% en 2021, mientras que algunas estimaciones dicen que podría crecer un 30% para 2025. En cuanto al polisilicio, la región china de Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental, constituye alrededor del 45% de la fuente mundial. Es la zona donde vive la minoría étnica musulmana de los uigures. El año pasado, Estados Unidos prohibió las importaciones de polisilicio de ciertas empresas de China para reprimir las prácticas laborales preocupantes vinculadas a esta cadena de suministro. Sin embargo, no existen prohibiciones similares para las importaciones de cobalto. Además de la preocupación por los derechos humanos, nuestra apuesta por las energías renovables está alimentando una creciente dependencia de China para estos materiales. Around a dependency on raw materials from China, on rare earth minerals from China, we're going to find ourselves without a secure, reliable energy source at a time when we're potentially going to war. Kelly Sloan es investigador principal de energía y medio ambiente en el Instituto Centenario. Señala que si seguimos por este camino sin poner en marcha una política energética que funcione, nos encontraremos en una situación como la siguiente. American citizens won't be able to turn lights on, won't be able to put fuel in their cars or electricity in their cars. If you go all EV, we won't be able to drive around. We won't be able to feed ourselves. The link between national security and energy is that all an adversarial country really needs to do is go after your energy supply. If they can turn the lights out. Ahora mismo, almost all the minerals in the world at this point end up running through China. By establishing themselves as a manufacturing hub, they have invested in the purification and processing and all the behind-the-scenes steps that are needed in a supply chain. Pero ¿qué pasa con las materias primas que pueden encontrarse en otros países, incluso en Estados Unidos? So when you talk about, there's lithium everywhere or there's cobalt in other places, yes, that's
true. But eventually all of them get put on ships and sent to China. And then China does the manufacturing of the different components that then fit into the finished product, which are then shipped out to the rest of the world. Y esa dependencia hacia el régimen chino hace saltar las alarmas. As long as they're holding the cards, they can shut that supply off. And if we don't have an energy policy in place where we can provide for our own needs, meet our own demand, then we're going to be in the same position as a lot of Europe is right now, trying to struggle to find where are we going to do this? Are we going to can we ramp up drilling quick enough to get some natural gas online? Can we ramp up the plants that we shut down? It takes years to get a nuclear plant. En cuanto a cómo China estableció este dominio global, China's dominance using the Belt and Road Initiative, and I think they have one now called the String of Pearls, which is to try to connect all the different countries around the world to export to them, has really created a reliance on a single country for really the technology and the tools that the rest of the world uses for our daily life. I mean, literally, if you can't get a smartphone, if you can't get your car, you're going to be thrown back a couple hundred years in time in terms of trying to struggle to survive. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia de infraestructura global de China. Algunos también la llaman diplomacia de la trampa de la deuda. En virtud de ella, el régimen chino ofrece importantes préstamos para mejorar las infraestructuras de países extranjeros en desarrollo. Pero más tarde, cuando estos países son incapaces de pagar la deuda, el régimen chino se abalanza y toma importantes activos de los mismos. Un ejemplo es el de Laos, que recientemente firmó un acuerdo de concesión de 25 años con una empresa china para el control de la red eléctrica del país, lo que incluye la importación de electricidad a otros países. They convinced people that it was too dirty to do, too harmful for the environment. They were happy to do it. They had this large country. As a result, what we've got is a number of people in countries who are totally reliant on China's capabilities in manufacturing because we have ceded our own manufacturing base over to them. Es similar a cómo Alemania y otros países europeos están descubriendo ahora lo dependientes que son de Rusia para sus necesidades energéticas. Esto es a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones de Occidente y las represalias de Rusia. Pero en cuanto a lo grave que es esto, energy security is national security. If you don't have a way to move people around, if you don't have a way to put your planes in the air and move troops, for example, from one place to the other, you are literally a sitting duck. Sloan añade que la energía es vital para todos los aspectos de nuestras vidas. Desde la economía hasta cómo nos alimentamos, nos calentamos y fabricamos cosas. Todo esto depende de tener una fuente de energía segura. En la actualidad, los combustibles fósiles cubren el 80% de nuestras necesidades energéticas, pero si cambiamos a las energías verdes y renovables, We are depending on what's a potential global adversary for what is critical, basic critical infrastructure. En cuanto al argumento de que la energía verde puede sustituir a los combustibles fósiles, Bridges señala que hay un aspecto clave que la gente suele olvidar. Green energy may supply electricity, well, like solar power, wind power. It will never be able to replace heat. And heat is what is used for industrial processing. Heat is what is made to make steel and bend steel into your cars and your tanks. Heat is what is used besides your own home and cooking, but heat is what is used really for the ways to make life work. Y esto se refleja en los vehículos eléctricos. Even when you talk about cars,
the electric car doesn't work well in cold weather. The battery itself loses the range. So all of a sudden, if you're going uphill in the wind in the cold in Wyoming, you can only go about 100 miles. Even though your battery says it's rated for 300, well, all of a sudden now you have to find a place to charge. And that is not the way we have lived our life. We have lived our life with energy being handy and convenient and affordable. Sloan destaca lo siguiente. Because we just don't have the battery technology to be able to store that energy. That's the biggest issue with it. If we could effectively store energy or efficiently store energy, solar and wind would be great. But we just can't do that. I mean, the batteries in these things last, how long, right? Pero las medidas para impulsar la producción y el almacenamiento de baterías es otro tema. A lot of the raw materials for that are going to have to come from places like China. We just don't have enough of them here with the rare earth minerals. And that poses another set of problems. Political, obviously, economic, if we're relying on a country that may not have our best economic interests at heart at all times for critical minerals, strategic, and if something happens within the Taiwan Strait. ¿Qué le impide a Estados Unidos fabricarlos por su cuenta? Bridge señala lo siguiente. We have a lot of environmental lawsuits, concerns, people who are for green energy but still don't want to have a plant built in their backyard, or still are trading off human life for the life of a fish or a butterfly or a frog or a golden eagle. Añade que a veces merece la pena reflexionar sobre cuál es exactamente el argumento. If you really look at nature and include human in that, I think you have to look at the priority decisions and say, what are we really trying to do here? Are we trying to leave land pristine pure, or go back 200 years, or go back 1,000 years before humans even thought of a machine? I mean, those are kinds of discussions that have been squelched, but they really are at the heart of the issue. Pero además, Bridges señala que todo se reduce a eso. Environmentalist lobby is well funded from a lot of nonprofits, a lot of foundations. We currently have a Secretary of the Interior who, frankly, between her and the head of the EPA, is pretty much blocking any kind of resource development. En cuanto a las normas en sí, there are regulations in place that have not been updated for about 50 years, and no one wants to touch them, especially anything related to nuclear, because that has been forbidden. Now, all of a sudden, we're seeing a resurgence in nuclear energy, and we're looking at it going, well, okay, if we need to open up that can of worms again, quote unquote, then maybe this is an opportunity to really look at a lot of these environmental issues and say, yes, we can do it well, we can do it cleanly. And if the idea is to protect the environment, the air environment, then why on earth can't we also protect the land and the water in a similar fashion? It's not one versus the other. Pero quizás no sea esa la pregunta correcta. Si analizamos, ¿estas tecnologías son realmente ecológicas? Echemos un vistazo a los paneles solares teniendo en cuenta el nebuloso reino del trabajo esclavo que rodea a las materias primas para fabricarlos. El procesamiento de las materias primas requiere hornos gigantes que se alimentan de combustibles fósiles. El argumento es que esta inversión energética se amortiza posteriormente durante la vida útil del panel solar, pero eso depende de una medida conocida como valor de intensidad de carbono. Se refiere a cuántos gramos de dióxido de carbono se liberan para producir 1 kilovatio hora de electricidad, y este valor varía según el país. China, por ejemplo, tiene el doble que Estados Unidos. Por eso, si los paneles se fabrican en China, pero se envían a Estados Unidos, la amortización es considerablemente mayor. Eso sin tener en cuenta las emisiones del transporte. Si nos fijamos en el polisilicio, todavía no es el producto acabado. Hay que recubrirlo con varias sustancias, y muchas de ellas son muy tóxicas por sí mismas, como el arsénico, el litio y el galio. Todo este proceso también, aunque necesita mucho menos de la que se utiliza para ayudar a enfriar las centrales termoeléctricas de combustibles fósiles y nucleares. ¿Y qué pasa una vez que los paneles solares están en funcionamiento? Los paneles solares también necesitan mucho espacio físico para ser instalados. Eso puede afectar los ecosistemas, desde la agricultura hasta las plantas y animales autóctonos. Pero ahí no acaba nuestra investigación. ¿Qué ocurre una vez que los paneles solares llegan al final de su vida útil?
La Agencia Internacional de Energías Renovables y otras organizaciones señalan que en torno al año 2050, unas 78 millones de toneladas métricas de paneles solares habrán agotado su vida útil. Algunas partes, solo una pequeña porción, pueden reciclarse, pero no las partes tóxicas. ¿Y qué pasa con ellas? Un artículo de Forbes titulado «Si los paneles solares son tan limpios, ¿por qué producen tantos residuos tóxicos?», señala que el reciclaje puede ser más caro que el uso de nuevas materias primas. Según un informe de 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre el 60 y el 90% de los residuos electrónicos se comercializan ilegalmente y se vierten en países pobres. Un estudio del Instituto de Investigación Energética señala que China es el país con más plantas de energía solar. Solo en China podría haber 20 millones de toneladas métricas de residuos de paneles solares, lo que equivale a unas 2.000 veces el peso de la Torre Eiffel. Y su limpieza también es costosa, pero aunque así sea, parece que seguimos ahorrando dinero por adelantado. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature estima que la cadena de suministro solar globalizada ahorra a los compradores de paneles solares de Estados Unidos 24.000 millones de dólares, de un total de 67.000 millones de ahorro mundial. Los investigadores estiman que si Estados Unidos mantiene los aranceles sobre los paneles solares chinos, los precios de los paneles solares serán aproximadamente entre un 20% y un 25% más altos en cada país para 2030. Y mientras seguimos buscando formas de limpiar los desechos de las nuevas industrias, Sloan señala lo siguiente. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. The batteries don't last forever, and when they do run out, you can't just recharge them. They're not like this. You just plug them. A lot of these batteries have about a 10, 12-year lifespan, and then they're done. And then what do you do with them? We don't really know what to do with them. Una solución hasta ahora es almacenarlas en depósitos, pero ¿qué pasa cuando el volumen de ellas sigue aumentando? They have toxic materials in them, and so we have it's kind of the same issue honestly that we initially had with nuclear, is what to do with the waste, except that these create a lot more waste and it's a lot more difficult to deal with. Aunque los combustibles fósiles también presentan problemas. Fossil fuels, they do have some issues with, especially coal, with being ecologically unsound. But as Europe is showing us right now, you need to have a sound energy policy that is based in reality, not based on ideology. Sloan añade que lo que necesitamos es lo siguiente. We need to make sure that we have all of our needs covered. And it's not just the push to renewables. It's this push for overall electrification of everything. There's vehicles. There's a push, in my home state of Colorado right now, and throughout the U.S., California in particular, to do away with natural gas going into buildings for heating and for. Pero no todo está perdido. There's an opportunity. We could set up a manufacturing plant today. The problem is we have to be willing to do the things that come along with it, which is faster permitting, get rid of a lot of the regulations. When you look at the countries we compete with, one of the reasons that Indonesia and China and Mexico are the places where manufacturing goes is they don't have the kind of really heavy labor laws and governmental interference, I'd say, with the private sector. Bridges señala que tal vez haya llegado el momento de analizar a fondo el aspecto normativo. There are going to be a lot of questions about whether or not all the different regulations that have been put forward are legal. That is starting to be challenged. And if they are found to be illegal, then I think you'll see a renaissance here because people are itching to
to have at least a parallel supply chain to China. And it's not just us. I think all of Europe is looking at this. Australia is, Japan clearly is, Taiwan, South Korea. We all recognize we're a little bit too dependent on them and are looking for ways to work together better. Y para que eso ocurra, We definitely need permitting reform, and that was one of Senator Manchin's demands when he did finally sign on to the to Biden's plan, the Inflation Reduction Act. I hate calling it that because it'll do no such thing, but at any rate, that's a discussion for another time. But one of his conditions was permitting reform, and for a long time, since at least the 70s, and it really got into high gear in the 90s, it takes years, in some cases many years, just to get a permit for. pero ¿cómo se está desarrollando todo esto ahora mismo? Taking easily 10 years, to just get a permit to be able to build a mine, if you ever can. Then you have the environmental groups that can come in and find some flaw, something that was overlooked, some T that was uncrossed or I that was not dotted in the paperwork to sue under the NEPA, under that act, and hold this up for even longer. Lo que es importante recordar es lo siguiente. We all have strengths, and so we all have to leverage those strengths. And one of the things we have is the know-how and a lot of land that we could tap. A fin de cuentas, ¿qué se puede hacer? We need to embrace our environmental positivity. I don't think there's anyone in the natural resources area, whether you're in mining, whether you're in green, whether you're just a standard civilian who says, oh, sure, I want dirty air and water and I want to kill all the critters. No, we all want to do it in a balanced approach. And I think if we trust each other that that's what we're going to do, then we can actually create an American Renaissance. If we don't trust each other, then yeah, we are basically allowing ourselves to become slaves to whatever regime decides that they want to really push themselves forward, whether it's Putin or Xi or someone else. En cuanto a los pasos que puedan dar los ciudadanos comunes, Sloan aconseja hacer oír su voz en las urnas. Pero no es tan simple como una cuestión de izquierda o derecha. Añade que la clave es la educación. I would encourage people to kind of, learn the issue on something other than Twitter. No offense against Twitter. Twitter's great, but you have other places where you can learn about these issues. Find out where the candidates stand on it, if they actually understand what the problems are, what the challenges are with every perceived solution. I would say that's probably the best thing that we can do as citizens, just educate ourselves and make sure that those people we put in positions of authority in government are educated as well. Entonces, a medida que la carrera por la energía verde y renovable se acelera, es importante tener en cuenta los costos humanos, medioambientales y económicos que conlleva. Y los expertos señalan que hay aspectos clave que hay que tener en cuenta antes de que nos encontremos a merced de un poder adversario que no tiene en cuenta nuestros mejores intereses.